बाघों का शहर कचरा कुंडी में तब्दील। लाहौर के मुख्तलिफ बाजारों रिहायशी इलाकों में जगह जगह कूड़े के ढेर, बीमारियां फैलने लगी, ताफून से सांस लेना भी मुहाल। कूड़ादान भर जाने से लोगों ने सड़कों पर कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया। हुकूमत कहाँ है, शहरियों की दुहाई। कराची और हैदराबाद में भी गली मोहल्ले कचरे से भर गए। हुकूमत और इंतजामिया खामोश, शहरियों का कोई पुरसान हाल नहीं। लाहौर के 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। फल, सब्जी, दूध, गोश्त की दुकानें और बेकरीज आज से शाम 7 बजे तक बंद कर दी जाएंगी। मेडिकल सर्विसेज, पेट्रोल पंप्स, अशया ज़रूरिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। ताजिरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। बंद करने के खिलाफ लाहौर में एहतजाज और धरना रैली में शरीक वज़ीर-ए-आज़म के भांजे एहसानुल्लाह नियाज़ी का पुलिस के साथ झगड़ा। SHO गुलबर्ग वसीम के साथ हाथापाई। पंजाब कोरोना की नई किस्म की लपेट में, पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। 7 शहरों में 29 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। शाम 6 बजे कारोबारी मराकज बंद। हफ्ता और इतवार को छुट्टी। शादी हॉल्स, मार्केट्स और कम्युनिटी सेंटर्स भी कल से बंद। उधर पेशावर की मजीद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। DG खान, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में भी लॉकडाउन। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में एक बार फिर तेजी। 24 घंटे मजीद 2664 नए मरीज रजिस्टर्ड। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 6.5% से तजावुज। मजीद 32 अमवात के बाद तादाद 13,508 हो गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर सदीक मस्तोई कोरोना में मुब्तला। इस्लामाबाद में भी हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। कोरोना का फैलाव, कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के दफातर 16 मार्च तक बंद करने का फैसला। 17 मार्च से मुतालिका ऑफिसर जरूरी स्टाफ को ऑफिस बुला सकेंगे। शोबा IR और IT जरूरी कामों के लिए खुला रहेगा। दीगर अमला घर से ऑनलाइन काम करेगा और फोन पर राबिते में रहेगा। हुकूमत की आवाम पर एक और महंगाई बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 6 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 5, डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल 4.5 रुपए बढ़ाने की सिफारिश। ओकरा की समरी इरसाल। महंगाई आवाम की बस एक ही दुहाई। 8 बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए किलो तक जा पहुंची। मुर्गी का गोश्त 420 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान। ये बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है। जावेद लतीफ़ से जो कहलवाया गया वो बड़ा नामुनासिब था। सियासी नाबालिगों के हाथों में अपनी जो सियासत है उसको गिरवी ना रखें। जो बानी मुत्तहदा जैसा बनना चाह रहे हैं वो इसका अंजाम भी देख लेंगे। वफाकी वज़रा की मुस्लिम लीग नवाज को वार्निंग। शिबली फराज ने दावा किया चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में नून लीग ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा खोंपा। दोनों जमातों ने फजल रहमान से धोखा किया। फवाद चौधरी कहते हैं पहले पापा बचाओ और अब मुझे लंदन जाने दो की तहरीक चलाई जा रही है। कौम का पैसा वापस करें, जहां जाना चाहें वहां जाएं। आजम सवाती ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश नाकाम होगी। पाकिस्तान मरियम नवाज जैसी खातून के लिए नहीं बना। पाकिस्तान खपेगा, इनको रसवाई मिलेगी। PDM जमातें एक दूसरे को धोखा देने में लगी हैं। मौलाना फजलुर रहमान को PDM से फारिग कर दिया गया। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने भी ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं अब मौलाना को PDM की बाकी जमातों के अज़ाइम मालूम हो जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने मुसलसल ये बेड़ा उठा लिया है कि मुझे इक़्तिदार दो और अगर मुझे इक़्तिदार नहीं देना तो फिर ना खेडांगे ना खेडन दांगे। नून लीग ने सियासी इख्तिलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान कहती हैं मियां लतीफ का बयान मुल्क दुश्मन सोच की अक्कासी करता है। फयाज हुसैन चौहान ने भी अपोजिशन पर तंज के निश्तर चला दिए। कहा चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद PDM के होश उड़ गए।
ان کے پاس بلیک میل کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ صادق سنجرانی ہمارا نہیں کسی اور کا تحفہ ہے، اس تحفے کو پیپلز پارٹی نے اپنایا تھا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی کا کہنا ہے چیئرمین سینٹ الیکشن میں 4 خفیہ کیمراز لگے تھے۔ کیمراز کا معاملہ ماضی کے واقعات کا تسلسل ہے، ہمیں مکمل طور پر آئین پر عمل درآمد کرنا ہوگا، جس ادارے کا جو کام ہے وہ کرے۔ احتسابی ڈرامے نے نیب کو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب عصمت بخاری کہتے ہیں سلطنت عمرانیہ 2.5 سال بعد بھی مریم نواز کے خوف میں مبتلا ہے۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 15 کی بجائے 16 مارچ کو ہوگا۔ نواز شریف آصف علی زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے۔ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن میں شکست کے بعد کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی۔ دہشت گردوں اور ہائی جیکرز نے نظام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حکومت پر تنقید بولے 1100 دن پی ٹی آئی نے حکومت کی، اب بھی وزیر اعظم رو رہے ہیں، 60 کروڑ میں ٹکٹ لینے والے عوام کی خدمت نہیں گردن مروڑیں گے۔ قومی سلامتی ڈویژن 17 مارچ سے 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کا انعقاد کرے گا۔ وزیراعظم عمران خان افتتاح کریں گے۔ دوسرے روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ اسلام آباد ڈائیلاگ میں حکومت اپنی نئے جامع سیکیورٹی پر مبنی اسٹریٹجک سمت متعارف کرائے گی۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کے باہر لیڈی ہیلتھ ورکرز کے دھرنے کا تیسرا روز، ملازمین کو مستقل سکیل اپ گریڈ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، مظاہرین کے مطالبات کی عملی منظوری تک دھرنا ختم نہ کرنے کی دھمکی۔ مودی سرکار کے ظالمانہ اقدامات کے ساتھ دہلی پر حلقہ بولنے کو تیار، 3.5 لاکھ ٹریکٹرز، 25 لاکھ کاشتکار پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں گے۔ حکومت حلقہ نہ لے، ہار نہیں مانے گی، کسانوں کی سرکار کو للکار۔ سعودی عرب میں کفیلوں کا راج تمام، کفالت کا برسوں پرانا نظام ختم، آج سے ملازمت کا نیا قانون نافذ، غیر ملکیوں کو مختلف سہولتیں فراہم کی جائیں گی، ملازمت تبدیل کرنے کا اختیار بھی ہوگا۔ پالم جبہ میں برف باری کا سلسلہ ایک بار پھر شروع، کئی شہروں سے لوگ موسم انجوائے کرنے پہنچ گئے۔ ہب جیپ ریلی نادر مقصی نے جیت لی، صاحبزادہ سلطان دوسرے نمبر پر رہے۔ ویمنز کیٹیگری میں تشنا پٹیل بازی لے گئی، ڈرائیورز اور رائیڈرز نے ساحل کنارے مقابلوں کو خوب انجوائے کیا۔ شبلی فراز کہتے ہیں ملک میں سیاسی لاوارثوں نے مہم شروع کر رکھی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا سیاسی یتیموں کا پہلا فیز مکمل ناکام ہوا ہے۔ سیاسی یتیموں نے لانگ مارچ سمیت دیگر دھمکیاں دی، اعتماد کے ووٹ پر بھی اپوزیشن کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ وفاقی وزیر فواز چودھری نے کہا جاوید لطیف کا متنازع بیان ملک کی قومی سلامتی کے خلاف ہے، یہ الیکشن جیت جائیں تو سب ٹھیک، ہار جائیں تو ملک دشمن بیانات دیتے ہیں۔ جاوید لطیف ایک سیاسی مہرہ ہے جو ان کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، نواز شریف کو بانی ایم کیو ایم کی طرح لندن سے آنے نہیں دیں گے۔ اپوزیشن کی جو بھی ایک مختلف انہوں نے جو دھمکیاں دیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، جلسے کریں گے، پہلا فیز تو ان کا بری طرح سے ناکام ہوا۔ پھر ان کو پرائم منسٹر صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس سے بھی کافی ان کو مایوسی ہوئی، جو کہ اس کے بعد جو سینیٹ کے الیکشنز تھے اس میں بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ یہ جو جاوید لطیف نے جو بیان دیا، جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارا سینٹرل پنجاب کا چیپٹر ہے اس نے آج اس پہ احتجاج کا اعلان کیا ہے، باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جو انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو پھر پاکستان نہ کھپے، پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اختلافات ہوئے ہیں سینٹ کے انتخابات میں، لیکن اس کو پیپلز پارٹی کے یہ جو نعرہ تھا پاکستان کھپے، جو بی بی شہید کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے لگایا تھا، یہ نعرہ تو
सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले पर अमल हो जाता तो कोई झगड़ा ना होता। आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन के लिए मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला एक बेहतरीन रास्ता था। फैसल जावेद ने अपने ट्वीट में कहा, सेनेट के इंतखाबात खुफिया न होते तो बैलेट पेपर्स की तशख़ीस मुमकिन थी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का रास्ता खोलते तो करप्ट प्रैक्टिस का खात्मा होता। और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद पीडीएम के होश उड़ गए। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन पर तंज के निश्तर चला दिए। कहते हैं पीडीएम के दावे सुन सुन कर तो कान पक चुके थे, अब रोना धोना भी सुनना पड़ रहा है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने मनसूबाबंदी के तहत इल्जामात पर मबनी वीडियो जारी की, हालांकि खुद मरियम बीबी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए, नोटों की मार धाड़ करके, खरीदो फरोख्त करके, ज़मीरों को खरीद के जो रिजल्ट आया सामने, पाकिस्तान की सियासत में जो नानी, गिलानी और मुखामत की सियासत की परनानी आसिफ जरदारी साहब, सारों के होश उड़ गए। अब इसके बाद इनके पल्ले कुछ नहीं रहा, रोने धोने के लिए, उछलने कूदने के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। बेगम सफदर अवान और नवाज शरीफ, शर्म नहीं आती कि तुम दुश्मन ताकतों की जुबान बोलने के चाह रहे हो? नून लीग ने गिलानी को बरादरान यूसुफ की तरह धोखा दिया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान मुस्लिम लीग को तनकीद के निशाने पर ले लिया। कहती हैं पीडीएम में अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को बरादरान यूसुफ की तरह धोखा दिया। फिरदौस आशिक ने कहा, नून लीग ने सियासी इख्तलाफात को मुल्क दुश्मनी से जोड़ दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून को फूलन देवी कहा, बोली वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान से गंद साफ करने का मैंडेट मिला है और वो इसे साफ करके रहेंगे। सेनेट के इलेक्शन में जिस तरह पीठ में छुरा घोंपा और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुंह पे ठप्पे लगा के यूसुफ रज़ा गिलानी को बरादर यूसुफ